The skies are finally clearing up after a light rainfall most of the afternoon. The weather's approaching 49 degrees, so we've got a brisk West Virginia evening ahead of us. Wrap up tight and settle in, folks. This is 104.3 WVCK, the Basswood Sound. And I'm your host, Carrie Hammond. Coming up after a short break, mental health expert Dr. Vuelta will discuss the recent opioid epidemic that's been affecting... Change my clothes and wash my hands. Does the well go down that low? Let me breathe and I'll let you go. I knelt down in desperation. I felt around for something real. There's a radio station playing wrong in my ear. You keep coming alive, keep coming alive, keep coming alive, keep coming alive. You keep coming alive, keep coming alive, keep coming alive, keep coming alive. ¿Qué onda? Les saluda Yami Nahual y sean todos bienvenidos y bienvenidas a este primer contacto con Twin Mirror. Y vamos a ver qué tal nos va en este capítulito del día de hoy. Si no me equivoco, es un juego de toma de decisiones. Ojalá y sí, porque pues así lo conseguí. Así que vamos a ver qué se cuece por este asuntacho. ¿Se está moviendo? Sí. Ok. Me refiero al dibujito de carga. Todavía no estoy seguro. Mirador. Si estoy del lado correcto, ya si no, ahorita me cambio. 19113. La placa. Time to kill before the funeral. Might as well spend it here. Tiempo antes del entierro. Ok. No. This place was always one for decisions. Somewhere for things to fall apart. No. Littering. Ok. Parece que acabamos de perder a alguien. Letrero sobre restauración. La empresa quería que supiéramos lo generoso que fueron. A Basswood. Welcome back to Basswood, Sam. Ok, creo que nos llamamos Sam, por lo que parece. Basswood. Ahí está muy sensible la cámara, ¿eh? Estoy jugando en el control, bueno, en la PC con el control de Xbox. One of the all-time great views. Really makes a small town look big. Sí, nota por los subtítulos porque eso es muy importante. Examinar. Cementerio, mina de Westwood y río Westwood. I'm not sure Nick would even want me at his funeral, given how I left things. Ah, ok. I'm not sure Nick would even want me at his funeral, given how I left things. Ok, el funeral es de Nick. Entonces yo no me llamo Nick. I remember spending entire summers on the banks fishing with Nick. ¿Y quién es Nick? My hometown. It felt more imposing in my nightmares. Strange to think of Basswood without its mine. Westwood. Este pequeño pueblo minero fundado en 1865 pronto creció de la mano de la industria de la minería. En su mejor momento, Westwood producía más carbón que ninguna otra localidad de Virginia Occidental, y su mina tenía una de las producciones más estables de todos los Estados Unidos. Westwood también es un lugar estupendo para disfrutar de la naturaleza fuera del sendero de los
Apalaches, con sus cientos de kilómetros de rutas de senderismo. El pueblo es un recuerdo del pasado y un atisbo del futuro, y construye un ejemplo perfecto de cómo se vive en Virginia Occidental. Ok, un pueblo antiguo, minero. Basswodd. La bestia, déjame ver si puedo cambiar eso. Controles. Sensibilidad de la vista. Sí, bájale unos 5. Creo que está igual. Bueno, siento que está un poquito menos. Sí, me mareo de trancazo. A ver, otro poquito. Controles. Vamos a bajar otros 2. Sin haciendo teclas. Esto está bien. Fíjate que le di aquí en video. No, aquí en video no. ¿Dónde está? En subtítulos. Activados. Me mostró uno de idioma. Y lo puse que en español latino. Pero no está en español latino. Por algún motivo. Por algún motivo que desconozco. Aunque creo que en la página tampoco estaba, A ver, ahorita en una oportunidad lo reviso. A ver, rapidito. Para sacarnos de esa duda. Esa espinita del cuerpo. Según esto... sí, solo hay voces en inglés. Y solo está subtitulado al español. Ok, todo está bien. No, espera. Listo. Para sacarnos la duda. Teléfono de emergencia conectado directamente a la línea de emergencia. ¿Crees? Letrero sobre la fauna. Ruta de senderismo. These trails were great to walk if you wanted to feel truly alone. Some of these species are endangered. She wrote an article about it. Artículo sobre el tema. Hunting is another tradition I could never get behind. Just don't see the appeal. ¿Sabes qué? Se pierde un poquito en algunos, Vamos a ponerle un fondo de subtítulos. Y como que se pierde un poco en algunos entornos. I left a sandwich in it for a whole week once. Dad never let me forget. Se ve mejor, ¿no? Tapa un poco, pero yo lo entiendo. Protege a los excursionistas y cazadores de los osos. Arma de comida. ¿Arma de comida? Armario de comida, perdón. Armario de comida. Estoy leyendo arma. Gráficamente se ve muy bonito. Mi computadora está sufriendo tantito. Está sufriendo un poquito el ventilador, así que lo siento si de repente al hablar escuchan como un ventilador. es mi computadora echándole ganas. Echándole talacha. Bueno, eso es otra cosa. Echándole ganas. Twin Mirror se llama el juego, que se traduce como espejo gemelo. Si no me equivoco, es un juego de psicológico, creo que de suspenso. Estaba en oferta y lo compré. No recuerdo cuánto me costó. Creo que 17 pesos mexicanos o 23 pesos mexicanos. Even if it does mean nothing stays hidden in here. Not even me. Dirás, oye, si está tan barato es porque está horrible el juego, ¿no? Puede ser, pero en Steam tiene muy buenas reseñas. Y confío en Steam. En Steam esas votaciones son de jugadores. Mejores ángulos de tiro. Entonces confío en Steam. Vamos. Canijo. Un arcade. Como con una especie de Pac-Man. No se dice Pac-Man, ¿no? I've been meaning to ask you something. Don't freak out. Okay. You be my little girl's godfather? I wouldn't trust anyone else with this. Él es Sam, ¿verdad? And yet I stopped taking his calls. He even called once the day before he died. I'll never know what he wanted to talk to me about. This is Anna. She works freelance. Does a lot of the human interest pieces. What can I say? I'm interested in humans and their pieces. What do you like to write? I gotta run to a review with Walt. You two feel free to chit-chat. And Sam,
Be nice. I had never met someone so interested in others, even in me. Entonces sí me llamo Sam. Ya no entendí. A ver. The story is important. You know I think that. It's just... People around here have short tempers and long memories. Be careful. Sam, are you even listening to me? Sí, yo soy Sam. Ok, soy Sam. I heard you, Anna. But no, I wasn't listening. Ana. Come on, Anna, look at this. What is it? Someone skinny dipping? Anna, Oh. you really need to see this. I can't even see. Something's blocking it. Sam, what are you doing? I'm trying to be romantic. Ok, parece que le pedimos matrimonio. What? Pero. Wait. Please don't tell me you're proposing. I'm down on one knee, a ring. What else would I be doing? Y no va a decir que no. No. Y qué feo. You look like I just ran over your grandma. Okay, the silence is really starting to scare me now. Anna, please say something. Sam, put that away. Come on. I don't want a ring. I don't need a ring. Miedo al compromiso, quizá. No, ok. O este cuate también se la bañó. We've discussed it before. Ecos del pasado. Revive un recuerdo. Ganaste un trozo feo. We weren't happy. She was the one brave enough to face that. Lost in my head again. How much time did I miss? Presiona para leer la nueva entrada del cuaderno. Decidí dar un paseo por el acantilado antes del entierro de Nick. Ok, entonces el hermano se llama Nick y yo me llamo Sam. Pensaba que no estaba listo para enfrentarme otra vez a Westwood, pero el pasado ya me estaba arrastrando. Mis recuerdos son tan intensos que es como si nunca me hubiera ido. Dar un paseo por el acantilado, recordar aquella noche en el telescopio, volver al auto. Ya perdiste mucho tiempo. Ok. Personas, a ver, por favor, contexto. Anna Miller. Anna, el amor perdido. ¿Habría cambiado toda mi vida si me hubiera dicho que sí? Verla otra vez va a ser difícil, aunque parte de mí tiene ganas, el resto quiere dar media vuelta y largarse. Nick fue mi mejor amigo desde niño, mi único amigo. Le dejé de hablar hace 2 años cuando me fui de Westwood, y ahora que está muerto es quien ya no me habla. Es él quien ya no me habla. Ok, no es su amigo, no es su hermano, es su amigo. Entiendo. ¿Cuáles dijiste que son los controles? Pausa. Ajá. Abrir cuaderno. Moverse. Omitir solo modo coleccionable. Control de la vista. Interactuar. Ah, no sirve para los otros botones. Recrear. Moverse rápido. Ok, me muevo rápido con el gatillo. Bueno, no estoy sintiendo que me mueva rápido, pero está bien. Hay que volver al auto. I missed the funeral. Maybe it's for the best. On the bright side, Nick's not alive for me to let him down again. Me da curiosidad ya, pero creo que no. Ok, la pregunta es por qué ella lo rechazó. Parece que sí tenían una relación, ¿no? Pero ella no quería ese nivel. Walter. Sorry, Walter, but I don't think I'll stick around. Given up already? Just a quick, depressing jaunt down memory lane and then you're gone? I know you think that the only thing waiting for you down there is hurt.
lots of hurt. And you might be right. But it's been 2 years. It's time to face the world. Time to adult. The ¿Es good el news, mismo? though, at least you don't have to do it alone. Ok, parece que delira. No, alucina, perdón. Parece que alucina. Twin Mirror. Ok, interesante. A ver, vamos a darnos un poco de contexto porque hasta yo siento como que me falta, ¿no? A ver, aguanten. Deja ver qué dice aquí en la descripción del juegazo. Acerca de este juego. Hace 2 años Sam Hick dejó atrás su pueblo natal y a toda la gente que le conocía. La muerte de Nick, su mejor amigo, lo obligó a volver y asumir el problemático pasado del pueblo y el suyo propio. No tardará en verse envuelto en peligros e intriga en el pequeño pueblo de Westwood. No todo es lo que parece. Obligado, a enfrentarse a sí mismo y a los lugareños. Sam, ex periodista de investigación, intentará equilibrar una complicada reconciliación y sus impactantes hallazgos. Tendrá que decidir cuánto está dispuesto a arriesgar para desenmarañar los misterios del lugar en el que nació. Trata de recuerdos, de reflexiones y de descubrimiento. Ok, parece que es un juego de aventura, ficción interactiva, crímenes, drama, psicología, violencia, misterio, realismo, narración. ¡Ah, la verde! Más completo no puede estar. Ok, porque sí nos falta un poco de contexto. ¿Sigues pensando en venir? Espero que puedas venir. A ver, lo seré. Será en el Haven. Ya casi llegué. A Nick no le importará. A Nick no le va a importar que llegue tarde. Lost the signal. Some things never change. Ojalá y no me salte copyright por las cancioncitas. Están chidas, me gusta. Tipo country. Logro desbloqueado. Eso creo. Estoy igual que ustedes. Ah, ya. De vuelta en casa. Termina la escena recuerdos. Ok. Logro desbloqueado. No sé qué tan largo será el juego. Ni siquiera sé si es por capítulos. Creo que sí. O no sé. Creo que sí. Bonito gráficamente sí está, ¿eh? Y el nivel de detalle me gusta. Estacionamiento del bar. Dardos y parece que es billar, creo. Un niño. Joan, la hija de Nick. No puedo ni imaginar lo que está pasando. Joan, bichito. Ok, curioso. Es una niña entonces. Yuli, you actually came. It's been a while. You've gotten taller. Can we talk? Sí. ¿Qué pasó? We're talking right now. It's cold. ¿Adentro? Ah, ok. Pensé que iríamos a... ¿Qué edad tiene? ¿Ese es su carro? So, You left. Yep. Hace 2 años, por lo que Joan, parece. that's not fair. You left. Deje que te explica. Mejor no hablar de eso. Lo siento. A ver, yo también quiero que me expliques. It was Para more entenderte. complicated than just me and you. It's always more important than me. Joan, listen.
After Anna and I broke up, I couldn't keep living with her. I didn't have anywhere else to stay. So I moved back in with my mom, who's over in Connecticut these days. Connecticut. You didn't call, text, or anything. You were just gone. I don't know what to say to that. You're right. I wasn't in a state where I could reach out to anyone. I'm still not. If Nick hadn't died, I never would have come back. Uy. Thanks for being honest. You're always at least honest. Pero Nick es su papá, ¿no? De ella. De Joan. Joan. Listen, I wanted to talk to you about what happened to Dad. Ajá. ¿Qué ocurrió? It doesn't make sense. He wouldn't have just crashed. He drove like a grandma, you know that. It's wrong. I don't buy it. I'm just in town for the funeral, Joan. I'm not a PI or a cop. You're the closest thing I can talk to. Will you just look into it, Muley? Please? She wants her father's death to mean something. But where does that lead? Ah, caray, ¿y ese narrador? What if it leads to the truth? That could change everything. An hour ago, you wanted to run away. Now you want to start another investigation? A few questions won't hurt anyone. Just tonight. To reassure her. And myself. This is a wake. If you poke around, people may end up poking back. Okay, whatever you do, at least leave the kid out of it. It would be cruel to lead her on. Friends don't lie to each other. Even if it means disappointing her again. Changos. It's your call. Decir la verdad. Prometer investigarlo, no involucrarla. Investigo. Okay. I'll see what I can see and all that. Gumshoe it up. You will? Yeah. You make some good points. It doesn't fit. I hate when things don't fit. Yeah, me too. I might just be, I don't know, crazy or something, but... You want to know for Crazy. sure. I get it. Thanks, Sí, yo también man. quiero saber. I should go in before my mom misses me. You better get in there too. Can't hide in your car all night. Who says I'm hiding out here? I do. See you inside. Ok, gracias. ¿Qué edad tendrá? Pensé que era una niña. Pero parece que es como una adolescente, quizá. Pac-Man. Oh, ya empezamos con las pastillas. ¿Para qué? ¿Para la ansiedad? Yo creo que sí. ¿Los tomo antes de entrar? Cuaderno actualizado. Todo el mundo sabe que Nick era mi mejor amigo. Todos creen que tengo que estar ahí, que se lo debo. Su hija Joan va más lejos. Cree que debería quedarme aquí e investigar la muerte de su padre. Seguro que Walter, nuestro ex jefe, también tiene algo que decir. No voy a poder pasar sin que me vea. Un segundo. Ahí está. Joan Bichito Waldrow. De toda la gente a la que hice daño cuando me fui de Basswodd, Joan es la que menos se lo merecía. Era solo una niña y mi ahijada. Pero es difícil ser el único amigo de una niña solitaria. No supe hacerlo bien. Ahora que su padre murió, las cosas no se pondrán más fáciles. Enfadada, herida, testaruda. Resulta difícil creer que fuera Joan quien me puso el apodo de cabezota. Tampoco es que ande buscando una excusa. Le hice una promesa a una niña y le romperé el corazón tanto si la cumplo como si no.
Y si tiene razón con lo de la muerte de su padre, ¿cómo le afectará eso? Y si no le puedo dar las respuestas que espera, ella tendrá que saber vivir ese duelo. ¿Sí? No hay que comprometernos a barbaries. Me fui de Westwood. Este no lo leí, ¿o sí? Samuel Sam Hicks. Me fui de Westwood hace 2 años, huyendo de un trabajo en un periódico pequeño. Un pueblo lleno de gente enfadada y una relación fracasada. No miré atrás. Ahora vuelvo a casa para asistir al entierro de mi mejor amigo. No hay nada más divertido que enfrentarte a todos los errores del pasado a piel de la tumba de tu amigo, ¿verdad? En el mismo pueblo, las mismas dudas y contradicciones. ¿Me enfrento a él o huyo? Esta vez decidí hacer otra cosa. La tentación de embarcarme en una investigación sin futuro que no va a traerme más que dolores era demasiado fuerte como para resistirme. Hago esto por Joan, por Nick o por mí mismo. Ok. Reunión con Joan. Ok. Bueno, tenemos más contexto. Ahora sí puedo avanzar. I'll have to sooner or later. Coal Miners Haven. Todo tiene que hacer referencia a la mina. Yes, the cat Walter food is Johnston, under the sink. ex jefe tan amable como it siempre. is, Mother. Trust me. Oh, Samuel is here. I'll call you back. Samuel Higgs. 2 long years since we last saw each other. You're very late, you know. You completely missed the funeral. I'm here for Nick's wake, at least. You have to bring it in for a hug. It's a Basswood back in town requirement. So good to see you, even if I wish the circumstances were different. In times like these, we need the comforting touch of others. At least I do. No me matará un abrazo. Also, have you spoken to Anna lately? Sí, no, con Ana no, perdón, con No Joan. reason. If you Anna's get the la ex, chance, ¿no? we should catch up. We should really catch up. I'll see you inside. De su relación. Poder no actualizado. Walter, mi viejo jefe cuando trabajaba en el periódico. Diré que me enseñó todo lo que sé, pero teniendo en cuenta mi experiencia, eso no sería un cumplido, precisamente. Walter siempre me pareció un buen tipo, de las pocas personas que creen que su trabajo es prestar servicios a la comunidad. Ver al bueno de Walter fue más agradable de lo que esperaba. Ok. Espera, ¿y esto? ¿Recoger moneda? No, un periódico. I haven't read an issue of this paper since I left. I wonder how they've been doing without me. Local Legend, Horn-Rodded Day. Híjole, es que me lo pones como si... Ah, gracias. Homenaje a una leyenda local por Walter Dunston. Hace escasos días nuestro querido colega Nicholas Waldrop, Nick, falleció en un trágico accidente automovilístico. Se le dará sepultura mañana en el cementerio del Sendero de Dios, después de lo cual su familia, amigos y compañeros se reunirán en el Coal Miners Haven para brindar en memoria de su querido amigo. Quienes nos siguen desde hace tiempo reconocerán sin duda su nombre, puesto que algunos días firmaba más de la mitad de los artículos que componen esta pequeña e intrépida publicación. Nick era muy amado por su familia y sus compañeros. Dejó una hija, Joan, y a su exmujer, Katy. Sigue en la página 3. Vaya. Must have been a hard issue to write. Ok, vamos a ver. Aquí vamos. Here we go. Entonces, por lo que parece, nuestro querido amigo era muy popular en el pueblo. Bueno, es típico, ¿no? Que cuando es un pueblo pequeño, a veces es relativamente fácil que te vuelvas popular o conocido. Los tiempos de carga sí duran un ratito, pero bueno. Es en lo que renderiza todo.
Bueno, no sé si se dice así. Creo que sí. Se está moviendo el logo. Sí. Ahí va, ahí va. 5, 4, 3. Bien. Working. Ok. Coal Miners Haven. El bar. Mr. Samuel Higgs, big shot investigative reporter. Didn't think you'd ever be back in here. I'd gladly slash your tires. But that mean you couldn't leave town. And you are leaving town right after this, right? Just really embracing those hick stereotypes, huh, Joel? Gentlemen. We'll get you good old boys another round. Mighty kind of you, Declan. You're not worth it, Higgs. Making friends already, I see. Declan, been a while. Hey, careful. I'd rather not be working tonight. And you always seem to angry up everyone's blood. I'm only here to pay my respects to Nick. Nothing more, nothing less. Yeah. Shame that. You watch yourself. Cuidado. Ya para que el oficial o el sherife te diga que tengas I think it's cuidado. time I go put up a photo at the memorial board. That's what people do, right? Declan lacks subtlety, but he loves this town like no one else. Ok. Bien, tenemos varias personas. A ver. Declan Stephenson. Declan es la ley del pueblo. Lo recuerdo vagamente del colegio. Solía meterse en muchas peleas, en general para proteger a niños más pequeños. A nadie le extrañó que se convirtiera en policía. Joel López. Suena mexicano. Todos los mineros de Westwood se quedaron sin trabajo cuando cerraron las minas. Debería haberme imaginado que todavía piensan que fue culpa mía. Las condiciones del trabajo espantosas y la gestión inhumana de la empresa no tenía nada que ver. Claro. Entonces él hizo un reportaje o algo así sobre la mina y sus faltas y sus fallas, y la cerraron y perdieron el empleo. Típico, ¿no? De los resentidos. Si sales en la primera plana del periódico, no suele ser por una noticia buena. Ni siquiera en Westwood. Accidente de tráfico. Walter hizo un buen obituario. Mineros. Mesa cerrada. Hace décadas que no se cambia. That's where Nick and I sat every time he dragged me out for drinks after work. Oh. I've never known Tara to not take over a conversation. Hasta el velorio, rinde el homenaje a Nick. Ok. Well. Sammy! Oh, it's been ages. Tara? Hello. Oh, me? I've had this stomach thing lately, always churning. And this thing with Nick, his car went up like a Sunday ham. He burned alive, you know. Have you met Hugh? He took over the old pharmacy just after you left. No. The infamous Sam. I've read that article you wrote on the mine. You must have put in a lot of legwork on that. Oh, you read it. What do you think? Amigo o The enemigo. writing? Fine. Fine. Of the reporting? Something that needed to be done. Many medicines are a bitter brew, but you still need to take them. That's nice of you to say. Oh, don't hesitate to drop by the pharmacy sometime. Oh, and Sam, you... But for now, I have a feeling you're not here for us. Oh, right. Don't be a stranger, Sam. Gracias. ¿Inseguro, condenado? Katie. A ver. Me está juntando aquí la chamba. Tara Pettersdorf. Ay, canijo. Tara, la encargada de la oficina de Westwood Junji. Es la típica compañera diferente. Le cae bien a todo el mundo y todo le interesan.
y todo le interesa. Dinosaurios, novelas románticas, programas de televisión evangelistas, teorías conspiranoicas, galletitas de arroz, nombres raros de la calle, lo que sea. Es capaz de pasarse horas hablando de lo que sea. Ok. Hugh Kirland. Ay, como la marca. Kirland. Hugh es nuevo en el pueblo, pero parece que sabe integrarse, aunque no es el nuevo farmacéutico. Aunque, como es el nuevo farmacéutico, integrarse forma parte de su trabajo. Aún así, fue agradable de su parte asistir al velorio de Nick. Ok. Katie. There was no love lost between Kathy and Nick since their divorce. But anyone can see she's taking his death hard. Ok. Kathy, Sam, you actually came. I know you two haven't been together for a long time, but I'm still sorry. We hadn't been close in years, but he was my daughter's father. I'll miss him. Joan was really hurt when you left town. Nick and I were never close after the breakup, and Joan's never had a lot of friends. Yeah. Supongo. Maybe don't break her heart this time when you leave town. All right? Hard to make promises. I don't do well with those in Joan. I've noticed. But I'll try. Sam, I'm gonna hold you to that. Ok, parece que no les agrada mucho verme, ¿eh? Unos me toleran, otros medio les vale, y otros me odian. ¿Algo que decir? Oh, recuerdo. Arcane, de Pac-Man. You're a lot like Pac-Man, Sam. I consume everything in my path. You find every last bite. The mine closing wasn't your fault. Your investigation just hurried things up. You'll probably save some lives, you know. Hi, Dad. Yo también lo vería así. Language. Is that a wedding ring? I didn't know you were thinking about marriage. Oh, it's just... It feels like the right thing to do. Dad, what's the point of getting married? Well, it's just one of those things people do, Bug. Here, you can play. Someone has to show you grown-ups. Video games are the realm of the young. Have you talked to Anna about this? That's kind of the point. I'll talk to her about it when I show her the ring. No. If you say so. Hey, just remember I'm here, right? If you need anything. Thanks. Anything but my arcade secrets. Those I'll take to the grave. Sorry we lost touch. Sorry I lost touch. Rest up, big guy. This photo always looked weird. Nick could never keep a straight face. Happier times. We drove straight to the sea after work on a Friday. Hell of a weekend. Bug was so small back then. Son como fotorrealistas, Those two ¿no? were a great team. Roman boxing. It's He was more her best friend than a dad. Samuel, guess I lost the bet. Bet? Yeah, that bet you'd never come back to Basswood. Not after you went careening out of town like a bat out of hell the instant that article broke bad. Okay, I'll bite. Tell me, Dennis, who did you have a standing bet with? Myself. So I guess I also won. What are you even doing here, Dennis?
You and Nick become friends or something? Nope. He thought I was a drunk, which I am. And I thought he was a hack, which he was. This coming from the IT guy. Didn't know resetting passwords could give you a journalism degree. It can. But it does give me less patience for people who sling mud my way. Órale. Relax. I'm just playing. At least tell me how you've been. Yeah, like you'd care. Not too much. But suit yourself if you want to be like that. Anyway, cheers to Nick. A man that, unlike us, people actually liked. Speaking of which... ¿Qué? Genial, va a cantar. Sí. La Ana, ¿no? As time draws near, my dearest dear, when you and I must part, how little you know of the grief and woe in my poor aching heart. 'Tis but I suffer for your sake. Believe me, dear, that's true. I wish that you were staying here. Bonita, bonita canción. Cuaderno actualizado. Dennis Gardner. Dennis es el especialista en IT del periódico para el que trabajaba. ¿Especialista en IT? No sé qué es IT. Lo recuerdo amargado y malintencionado. Un solitario con pocos amigos en Westwood. Yo también lo soy, pero es que no quería decir que nos parecemos. Katie y Nick se casaron jóvenes y se divorciaron enseguida. Nunca supe si le caía bien, aunque soy el padrino de su hija. A lo mejor eso empeoraba las cosas. Katie Walrow. Supongo que quieren que hable con ella, ¿verdad? Anna used to play it almost every night. She stopped after her father's accident. Oh. Objetos perdidos. Encontraste... ganaste un trozo feo. Guitarra de Ana. ¿Te acuerdas de cuando Ana estaba aprendiendo a tocar la guitarra? Cuando se levantaba temprano para practicar antes del trabajo. Así le despertabas por las mañanas, oyéndola tocar progresiones de acordes antes de llevarle un café. Por aquel entonces ella era feliz, aunque esa guitarra ya tenía detrás una historia triste. Nunca conociste a su madre y Ana no hablaba. Nunca conociste a su madre y Ana no hablaba. Casi nunca de ella, pero las pocas veces que lo hacía siempre comentaba lo mucho que le gustaba tener música en casa. Tocaba canciones de folk en su guitarra y los dos cantaban a coro sentadas de piernas cruzadas en el suelo durante aquellas largas tardes de su niñez. Ana perdió a su madre siendo adolescente, pero incluso en los años siguientes, con la tristeza de los conflictos y las huidas, nunca se deshizo de las guitarras de su madre, aunque no aprendiera a tocarla. Lo que hizo fue irse de Westwood, estudiar en la universidad y volver convertido en una periodista que contaba historias sobre su pueblo natal. ¿Recuerdas el artículo que escribió sobre la vieja tienda de música de Gooseneck Hill? Walter se le encargó por
Walter se lo encargó porque nadie más lo quería. Aquello no impidió que la tienda cerrara, pero el dueño fue a darle las gracias en persona. Como regalo de agradecimiento le dio clases gratis de guitarra, así que aprendió por fin a tocar. Oh, bonita historia. Batería para cuando tocara en grupo. Ethan intentaba apoyar a los músicos del pueblo. ¿Algo más? Mesa de billar, una de las patas es algo más corta que la de las... ¿Qué? Es algo más corta. Eso le da ventaja a los que juegan siempre. Entiendo. Datos, la distribución de las marcas indican que suelen jugar ebrios. Supongo que sí. Aquí en Arcade, Nick siempre tenía la puntuación más alta. Nick and I spent so much money on this machine. Vaya. Hola. Has it really been 2 years since I saw her? She hasn't changed a bit. Anna? Sam! Ah, ok, le da alegría verme. Para que suceda, darle un abrazo. Oh. I've missed you. Why'd it take so long for you to darken my doorstep? No fue por ti. Ahora estoy aquí. Volver es doloroso. I won't lie, it really hurt coming back. I stopped by Lookout Point on the way here. Sam, why'd you do that to yourself? Ya te dije por qué era doloroso. Old wounds. The old timers gave me hell when I came in too. People around here have short tempers, And long memories. but most of them mean well. Sam, the mine was gonna close anyways. Maybe in a year or 2, 5, if the Lord has a sense of humor. It was gonna run dry or have an even bigger disaster. It wasn't your fault. I wanted to help. I was trying to make things better. You always do. Try, at least. Nos quedamos en When el my intento, father pero bueno. lost his legs, nobody knew the mine wasn't following regulations. You were the only one who started asking questions. Ok. Whenever people talk about you, he always says, you did the right thing. ¿Ah, sí? Yeah, well, your dad's Joe. He's an oak. Unmoving and annoyingly supportive. It wasn't just him. Nick thought your piece was great. He was actually jealous. ¿Ah, sí? He ¿Dónde? always wanted to write something that shook the pillars of heaven, as he used to put it. You know, Nick and I had moved in together. Started to get serious. But I think it's only now I realize how much I cared for him. You and Nick started going out? When did this happen? A few months ago, he never told you? Vaya. He asked me to let him be the one to say something. You two had been so close. He probably tried. I hadn't been answering his calls. Ah. That's the worst part, right? Anything broken just stays broken now. Eso no dice ahí. But this- Lo roto no se queda roto. This Lo was roto queda all roto. nice. The funeral, the wake. Walter did a good job. But it all just makes me feel heavy. It makes my heart hurt. Like Nick's memory has been laid on top of me and I'm still carrying him. Nick's death. Do you know if he had any enemies? Working on anything dangerous? Whew. Now, this is a real can of worms. This is a wake. I know that. Do you? This isn't the time to be digging and pushing. You always do this. You always... I get it. I just... You're still you, huh? You'll always still be you, Sam. I hope you never change, but I can't handle this right now. I'm gonna go home. I hate that his stuff is all over my house.
Then drink and cry all night. You do what you need to do. See you around. Ok, bueno. A ver, déjame pensar. Como no hago... Como no soy como en tu imaginación codependiente... For 3, and then I'll go. ¿Tienes? Entonces, estoy mal y soy un llevado y soy un desgraciado. Qué bueno que te separaste de ella, en serio. Mejor, si tienes que andar cambiándote. A ver, hay una línea delgada entre no ser un desgraciado. Pero si tienes que andar cambiando lo que eres para que otra persona te quiera, no hagas eso. Busca a otra persona. Habrá alguien quien sí te quiera. Obviamente no te pases de lanza, no seas un desgraciado o una desgraciada. Pero saben a qué me refiero. Ok. Pues sí, era la novia. Andaba de chapulín el condenado amigo, Ana, el amor perdido. Ana y Nick, eso sí que es un estereotipo. En cuanto me fui de Westwood, mi mejor amigo y mi ex empezaron a salir juntos. Quizá podría haberlo llevado mejor. Hacer preguntas sobre la muerte de Nick tampoco me dio un muy buen resultado. En una sola conversación ya logré decepcionar de nuevo a Ana. Ahora sí podemos hablar. What happened to Nick? The details are horrible. They think he didn't die on impact. Instead, he roasted to death. Not enough to damage the bones, but, not a pretty sight. Unless you're into that kind of thing, of course. I didn't mean to be rude, Sam. No me ofendiste, gracias. It's all right, Tara. I don't like the sight of dead, burned people. Oh, thank God. I wouldn't want to be rude on a day like this. Poor Sam. Now that Nick is gone, everyone in town hates you. I mean, I don't. Why would I? It's not my job you destroyed. You're not the cause of all my problems. I mean, that's what you did for pretty much all of Basswood, but not to me. So, I don't hate you. Thanks for the confidence booster, Tara. I'll see you around. Esta mujer está I've never known Tara to not take over a conversation. Ok, sí se ve un tanto... Ok, inquieta. Rasgos de ansiedad. Un tanto paranoica. Seguramente tiene miedo a la soledad. Y al abandono. Dennis, bitter and jaded. He's even worse than the last time we spoke. Oficiales. Bess always had a soft spot for Nick. I think she liked his work ethic. Okay. Mr. Hicks, good to see you. My condolences for your friend. Coming back in town must not have been easy. Officer Stevenson was telling me about your little welcoming committee. Sí, it's all right. Declan saved the day. We just don't want any troubles here. Not from you, not from anyone. Don't worry, I won't stay in town long enough for that. Híjole, ¿será bueno preguntar? Tengo duda. One quick thing. Nick's death. Are you sure it was an accident? Are we sure? What are you trying to say? Now, Sam, I know you're a bird dog at heart and a bird dog hunts. But listen, Nick's death was an accident. Don't go riling people up. Don't you think you've done that enough to the nice folks around here? I guess so. Enjoy your evening. Is he really You know Sam, he likes to prod and poke, chasing shadows that aren't even there. Nah. Ya parece que todo este pueblo está en contra de mí. A ver, ¿estás de acuerdo que si todo un pueblo está en contra de ti es porque muy agradable no debes de ser? Pero, wow. I didn't know you read Dickens, Ethan. Not really. He's owned this bar for almost a decade and still can't afford another employee. Then you should read Great Colección de botellas, bebidas alcohólicas de todo el país. A Ethan le gusta presumir. ¿Esto? Escultura de madera. Supuestamente la hizo la hermana de Ethan, lo quemó para que parezca carbón. Supposedly the spirit of coal doesn't really belong here anymore. Interesante. Puerta trasera. Ethan no deja que nadie entre ahí. It does look tempting. En aspecto tentador. Sí, ¿por qué no? Nick wasn't drunk, and me, I was drunk as a skunk. Samuel.
Join us. We were just sharing stories about dear Nicholas. And let me get your next round. Maybe Ethan has a suggestion for a worthy spirit? Oh, spirits? Oh, no. Friends drink beer. Yes, I suppose that's fitting. To dear Nicholas. Salud. Yeah, he'd been coming in a lot lately. Sat right there. With a bad dad joke or two. With friends, I guess? Maybe Anna. Well, by himself with his laptop as his date. He never drank alone. You two were close, though, right? Tell me about the man outside the bar. He had a terrible memory. Couldn't remember names, dates, passwords. Kept his notes squirreled around him like a hoard. He was always good with Joan, though Kathy did the heavy lifting. Took her to school, fed her, clothed her, and Nick would pick her up. Play dad for a few hours. Mostly she'd just sit in the office drawing. He'd drop her back off with her mom after dinner. Greater men have done far less by their daughters. The friend of man, the friend of truth, the friend of age, and guide of youth. Few hearts like his with virtue warmed, few hearts with knowledge so Oh, he's poeta. If there's another world, he lives in bliss. If there is none, he made the best of this. Burns. Órale. That from your eulogy? You know Robert Burns? And no, just something I keep on hand for toasts. Oh, it's a good choice. And sorry about that, Sam. I wasn't trying to bring you down. Everyone liked him. I think even Dennis liked him somewhat. He always had a lot of friends. A few who couldn't make it sent flowers. How's the family taking it? Joan and Kathy seem shaken. Kathy has a lot to deal with, now more than ever. And who can prepare for losing a parent? Not a soul. Not a single soul. It always seemed so easy for him. Every day he'd show up, smile, no matter what. Of the qualities in a good man, that one deserves to be at the top. Not a quality I possess. This isn't a place for self-pity. This is a place for dour reflection. Yes, and drinking. Brindar. To Nick, he was my friend. He will be missed, but not forgotten. Hear, hear. Put that down! Kathy, what's your underage child doing drinking? You have no control over her? Anything can lose his I wasn't license. doing anything! Don't touch me! Uy. Joan! Leave me alone. You guys are all so stupid! You do not talk to people that way. I'm sorry, everyone. She's just so... That was quite heavy-handed. I hope the little one doesn't take it to heart. ¿Por qué tomar? Qué necesidad, ¿no? Ay, no alcanzo a ver. I'll send her a text. Make sure she's gonna be okay. Are you okay? Sí, tiene que irme. Gracias por preguntar. Ok, he pasado toda la noche. Vámonos. ¿Otra? ¿En serio? No, me están empedando. ¿Por qué? Oh, yo lo estoy pidiendo.
Night. I'd say that went well. Ish. You got to chat with everyone you've been avoiding. Even if Joan got inside your head with her whole dad mystery death thing. Just shut up. Coming back to Basswood was your idea. You're the one in the driver's seat, Sam. I can't make you do anything. Deep down, you've been looking for a reason to come back. It's gonna be one of those long nights inside your head, huh? Hey, I didn't ask for you to be here. To come back. I couldn't let you miss this. You just showed up. You can't see it now, but the guilt would have eaten you alive. You're back out in the world. ¿Soy yo en otra persona? Feeling emotions, fitting in. No That's creo. progress. Fuck the world. Pointless talking and more talking, and no one says what they mean. Go away. Let me enjoy being miserable. Just try and make sure you don't do anything stupid. No promises. Vaya. Logro desbloqueado. Todavía no me sale, pero ya casi. Vamos a ver, el pueblo parece que nos odia por un artículo que escribimos sobre la mina con poca seguridad, ¿no? La mina cerró, los despidieron y por eso nos detestan. Entre otras cosas. Pues bueno, hasta aquí vamos a dejar esto, señoras y señores. Espero que les esté gustando. Si es así, por favor recuerden suscribirse, comentar y likear el video. Yo diría que es como el primer acto, a lo mejor, o la primera parte. Vamos a dejarlo hasta aquí, en el bar. Y ya de ahí vemos qué tal. El juego se ve 2-3. O sea, me recuerda mucho a los eventos de Life is Strange, True Colors. Pero, ok. Vamos a ver qué tal les da. Yo soy Yami Nahual y nos vemos hasta la próxima. Chao.